जय श्रीकृष्ण। जीवन में जितेबाला मन दुखरे थिबो आउ धैर्य सरीबा को लगुथिबो मन भितर धैर्यहीन हो पड़ुथिबे निजको दंभ रखिपारु नथिबे सेतले प्रभु श्रीकृष्णकर यह अमृत वाणी को श्रवण करंतु। जीवन में से मनीष उपरे केबे विश्वास करंतु नाही जे अन्यर कथा आपणक आगरे कुहे आ अन्यर समालोचना करे। बुद्धि समस्तंक पाखरे अछि केही चालाक करी छलना करिबो कि निजको सत्पथरे रखिबो ताहा व्यक्तिर स्वभाव एवं संस्कार उपरे निर्भर अटे। सर्वदा चालाकी तो दिने सबुबले मनीष करिथाए चालाक निश्चय धरा पड़िबो किंतु सचोटता सबुबले तार संस्कार उपरे निर्भर करे ता सबुबले काल काल धरी चमकिबो एहा ही वास्तव सत्य होइथाए। निज आर्थिक अवस्था सर्वदा गुप्त रखिबा उचित कहीं ना ए संसार रे यदि आपण को आर्थिक अवस्था ठीक थाए तेबे लोक उधार मागिबे जदि आर्थिक अवस्था ठीक न थाए तेबे लोक आपण को आदर और सम्मान करिबे नाही। यह ही कली जुगरे वास्तव सत्य होइथाए मनीष जीवन रे। सेथिपई सुख एवं दुख को सबुबले उभय को निज भितरे रखिबा उचित। प्रतिटी मनीष जीवन काल भितर जितेबाला दुख सुख आसुची सबुबले निजे धैर्यर सहित मुकाबिला करबा उचित। यदि हृदय रे भक्ति थाए ताहले सबुबले प्रतिटी मनीष आंजुलिक जल मध्य ग्रहणीय होइथाए तापाई। आउ जदि भक्ति रे त्रुटि थाए तेबे 56 भोग मध्य अर्थहीन हो जाइथाए। जीवन रे प्रति मुहूर्त रे भल पाइबा भक्ति हृदय सच्चा रखंतो। यदि आपण भल बास आपण भल हेई रुहंतो तेबे निजको भल बोली देखे हुंतु नाही। आपणक भल पणिया केही न देखिले मध्य उपरे केही जणे आपणको देखुछि याको केबे भी भूलिबे नाही। संपर्क गढ़िबा आवश्यक होइथाए मित्रता रखिबा मध्य संसार पई आवश्यक किंतु तत्सहित एकुटिया रहिबार कला तुम पाखरे निहाती रहिबा आवश्यक होइथाए। निजको एपरि गढ़ंतु केही आपणको छाड़ी तो पारिबो किंतु केबे भूली पारिबो नाही। भल हृदयर मनीष हुएत एकुटिया रही पारंती किंतु भगवान सर्वदा तांको सह विद्यमान रही थांती। जीवन रे एहा ही वास्तव सत्य। मनीष को जीवन रे सब किछि मिल जाए वास्तव को निजर दोष ही मिलेनी। निज धन बल जस किंबा सामर्थ्य पाई केबे अहंकार करिबो नाही। पत्थर केवल निज ओजन पाई पानी रे ही बुड़ी जाई थाए। अप्रिय सत कुहंतु किंतु कथारे शैली भी रखंतु। एही मुहरे मिठा एवं खटा उभय अछि सत किपरि परिसिबा ताहा निज बुद्धि एवं विवेक को प्रश्न करंतु। सर्वदा सबुबले निजे ही उत्तर पाइजिबे। अतीत को नहीं चिंता किंबा दुख करबा अपेक्षा अनेक गुण भल हेबो यदि आमे अतीतर किछि शिक्षा नहीं वर्तमान को सजाड़िबारे मन देबा जहा द्वारा भविष्यत मध्य आप आपे सजाड़ी होई जिवो। जीवन रे चेष्टा करंतो ताहा केवल मन होई थाए जहा विचार करी थाए किए शत्रु हेबो बा किए मित्र हेबो। आम जीवन रे यदि आमे निज मन को शांत रखिबा समस्तन को समान दृष्टि ठारू मध्य ऊर्ध्वरे देखिबा तेबे आमे जानि परिबा कि आमर किए शत्रु आ किए प्रकृत रे मित्र अटंती। सबुबले निजको शांत रखिबा चेष्टा कर। नरकर 3टी द्वार एही मर्त्य मंडल रे सर्वदा थाए लोभ कामना और क्रोध तेणु यहाको वर्जन करंतु। यदि एगुड़िकर आमे संपूर्ण जीवन निजको पृथक करि परिबा विश्वास करंतु जीवन रे सत्य धर्म विश्वासर मार्ग सर्वदा आपणक पई खोला रहिबो। भगवान को हृदय रे आपणक पई एक स्वतंत्र स्थान ही रहिबो। सबुबले मन भीतर स्वच्छ निर्मल पवित्र भल पाइबा रखंतु। यदि तुमे सत्पथरे थाओ तुमको हराइबा सहज होइथाए किंतु तुमे तुम हारिबा पई डर नहीं। सत्यर जय निश्चय होइथाए। भगवान निजे यार शंख नाद करिथांती। यह ही वास्तव सत्य आउ ताहा ही जुग जुग पई अछि। बस तुमे निज ऊपर विश्वास केबे उठाओ नहीं। भक्ति भगवान को निकट रे रखंतु एवं एकाग्रता कर्म उपरे रखंतु। आपण जे पर्यंत हारि पारिबे नहीं जे पर्यंत आपण को मन हार न मानिछि से पर्यंत निजको मजबूत करवा शिखंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहती तुमे धर्म रे युद्ध कर अन्यायर पराजय डेरी रे हेबो किंतु निश्चय हेबो आ ताहा संपन्न हेबो। सबुबले धैर्य ही रखंतु। अत्यधिक प्रेम मध्य मनीष को बुद्धि न करी देई थाए
କେବେ ବି ଅନ୍ଧ ହୁଅନି। ଅତୀତ ବିତି ଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସମୟ କେବେ ରହିନଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ଚାଲିଛି ତେବେ କାଲି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ଆପଣ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଏବେ ହାତରେ ଅଛି। ସମୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସର୍ବଦା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ତଥା ନୀରବ ରଖିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅନ୍ୟାୟର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବା ଭୀରୁତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଖୁସି ମିଳିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କର୍ମଫଳଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଏକ ବାଛୁରୀ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ସହସ୍ର ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ମାଆକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଅନାବିଳ ସତ୍ୟ। ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ଯଦି ଆପଣ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଗଙ୍ଗା ଶରୀର ଧୁଏ, ମନ ଧୁଏନି କି ପାପ ଧୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନାହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ନା ତାକୁ କେହି ଜାଳିପାରିବ, ନାହିଁ କେହି ତାକୁ ଜଳରେ ଓଦା କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇଥାଏ, ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଭଲ ସେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କଳା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେ କଳା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିସାରି ଏତେଟା ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ, ଯେତିକି ସେ ଭୁଲକୁ ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ବଦଳିବାରେ କେବେ ସମୟ ଲାଗେନି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣିକି କେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନିନ୍ଦା ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ସେ ଶୋଇଥାଏ, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଦୟ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହି 5ଟି କଥା ମନ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ କେବେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ନିଜକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱାର୍ଥର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉଭୟର ରୋଗ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। ସତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଧନ ଉପାର୍ଜନକୁ ରୋଜଗାର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଅଭିଜ୍ଞତା, ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଯେ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଭାବନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଆସିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କରିବା ଜରୁରୀ। ତୋର, ମୋର, ଛୋଟ ବଡ଼, ନିଜର ପର, ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯିବେ। ଏ ଭାବନା ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବଡ଼, ନିଜର ପର। ଗୁରୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ମିତ୍ର ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସଙ୍ଗତରେ ମିତ୍ରର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ସତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ମନ, ସ୍ଥିର
जीवन को स्थिर सबु किछि स्थिर कर दियंतु ना देखिए जीवन रे प्रति मुहूर्त आपणकर ही विजय हेब। ये मनीष समाज सब बड़े चेष्टा करि थाए अन्य को नीचा देखाई अन्य को छोट करी निजे प्रशंसा साउंटिबा पई किंतु अहंकार वशत से भूली जाई थाए सी भी जेमिति मनीष अन्य माने भी सेमिति ता भली मनीष निजको जेमिति देखुच प्रतिटी मनीष को सही भली दृष्टि देखिबा ही समस्तंकर उपयुक्त एटा कर्तव्य किंतु मनीष क्षमतार मद मतरे बुड़ी जाई अहंकार वशतः अन्य को नीचा दृष्टि देखुची अन्य को कटु वाक्य प्रयोग करुछि यह बहुत कष्टदायक से भूली जाए ए समय बड़ परिवर्तनशील जो कटु वाक्य से तुंडरे रखुची अन्य को कष्ट दौची हुए तो कौ बाटे ना कौ बाटे समूल सुध हो भगवान ता जीवन रे फेरेइबे किंतु से भूली जाए क्षणिक मोहमाया बसीभूत हो अहंकार बुड़ी रही सत चेष्टा करंतु ना तुंडरे मधुर वचन रक्षा करने धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव क्षमता ये क्षणिक मात्र जी देइची से गोटे सेकेंड भी लगे सब को नवापाई ताहले कहीं ए गर्व ए शरीर जदि तुमर नुह ए शरीर को जदि तुम्हें बंचई रखि पारु ना ए निश्वास जदि तुम नियंत्रण रे नहीं ताहले कौन पाई ए अहंकार कौन पाई ए गर्व आम जीवन रे करिबा ए बहुत खराब जिनिस जहाँ को ए गर्व अहंकार ईर्षा क्रोध को दूरे दियंतु जीवन रू देखिए सब बड़े शांत रुहंतु सत्रे चलंतु भगवान को दृढ़ विश्वास भरोसा रखंतु। जय श्री कृष्ण।